অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदाई तुलसी देवै प्रिय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय परम आराध्यतम श्रीशिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रेष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीनाथ भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी गुरु महाराज पाद पद्मे आमार अनंत अनंत कोटि शास्त्र। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रेष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीनाथ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले आमार अनंत अनंत कोटि शास्त्रदान प्रणति निवेदन करছি। आमादेर परम सौभाग्य आमरा नवद्वीप धामे वैष्णवगणेर आनुगत्ये हरिकथा प्रसंग क्रमे दामोदर मासे हरिकथा श्रवण मुखे साधु संगे समबत हुए আমরা हरिकथा श्रवण करार सुयोग लाभ। शास्त्रे बोलছেন যস্যাং বৈ শ্রবমানায়াং कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोको मोह भयापहा। हरिकथा श्रवण करलेई आमादेर पारमार्थिक कल्याण হয়। भगवानेर प्रति आमादेर रति वृद्धि प्राप्त है। कलिजुगेर मध्य विशेष करे এই दामोदर मासे हरिकथा आमादेर श्रवण करते হবে। श्रवण करले कि হবে आमादेर अनर्थगुलो दूरीभूत হবে, कृष्णे अनुराग युक्त भक्ति হবে। और এই अनुराग युक्त भक्ति হলেই ভগবানের কৃপা আমাদের উপরে লাভ হবে।
ওই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসে বললেন, মা ভই হে কলিহত মানব, তোমরা কোনো চিন্তা করো না। দামোদর মাসে দৈনিক দামোদরাষ্টকম একটু পাঠ করতে হবে, আর সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করতে হবে। আমরা এটাও সুযোগ পেয়েছি, সুতরাং আমাদের কোনো চিন্তা নাই। সুতরাং আমাদের হরিকথা শ্রবণ করতে হবে এবং দৈনিক শ্রবণ করতে হবে। মনে থাক আর না থাক કોઈ চিন্তা নেই। শ্রবণস্য বিভেদে ফল বিভেদ অপি যায়তে, এটা ঠিক আছে, কিন্তু দামোদর মাসে রাধারানীর অশেষ করুণা আছে। শ্রবণ করলেই ফলদায়ক হবে, রাধারানীর কৃপা লাভ। এই জন্য দামোদর মাসে হরিকথা শ্রবণ করতে হবে। অন্যান্য মাসে হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশেষ করে দামোদর মাসে নিয়ম করে হরিকথা শ্রবণ করলে আমাদের পরম কল্যাণ হবে এবং রাধা দামোদরের কৃপা আমরা লাভ করতে পারব। সুতরাং নিয়ম মাফিক আজকে, কালকে, পরশুদিন ডেইলি এটা করতে হবে, করলে আমাদের পরম কল্যাণ হবে। সুতরাং আমরা নিয়ম করে, ওই জন্য এ মাসের নাম হচ্ছে নিয়ম সেবা মাস। নিয়ম করে করতে হবে, তাহলে আমাদের পরম কল্যাণ হবে। আমার বক্তব্য আমি এখানে রাখছি। এরপরে আরও অনেক বৈষ্ণবগণ আছেন, তারা কিছু করে বলবেন। কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো